عليكم ودام كونيور مجموعة دام مسكون دام بتو تندعنا لغنا خير نيلو سلام من السودان يو كم سروك بينك كده برني مثلا أغرم بانه كان سكنين دعون أقصتوا بانه سكنين كارا يو كارا كيك حقتنا أن خصوت ولا خصو في لنا رجينا خامرنو أن اللي كيو ما غيره تغني ده نورمالين إنجن كيبه يركن يغني أن أتون قدو يلا كيغا سيني أنيان ana sine nyanda ana rakiteren kana raha ga sine nyanda ana nyanda wala khasu tum ya gani nse ma fosre ne kenya tagandi de normal ka kew danga abada kutun ku ta gun doke ma kenya fe waqtinta wala sine no ta bana tani filana rakatira kefet tolongay de sharia ngar muno ma ga on tolongay xarna ga mo be a kede kero kete be wutude yo filan nangati yagala be agan sogo wandini bo ngana konta wakati so anga anna fokine yo anga tikenga o mamu do faare ngar kebe ko faare sallallahu alaihi wasallam har hadise ke tuanu ngo safa kam ati allah ati ke aton kaddu anya xallen ke awren ma faare ndiga me ko manan te tunga son ka aga jonko en son o mo gobe manante anne lagati fonga kebe en kalle nya gadi kebe marante ngi ngani lagati kenya kebe marante nga na wasi lagati kenga diga me ko manan ngati nokko be sonno men kanwe faare ken ko do kenya sonno men kaniye anna wasi lagati ko ban sonno men anan ken Allah kitte na ke ganu yawar nak tigana nya mangari ni alanya ke ganu tan ma na ko to kusu ya kha sonno me ke kanu ken keta ken Allah ma atala na magara gati kenga makanya fe ka atagandi dai mahalle ki kenga no ko to tagandi den do anyim kitran tagandi de ina ga do kundi me sasa kenga Allah na laganti kenga Allah na laganti kenga kebe marante kan tanga Allah ta laganti kenga kebe marante ganga kenga no ko ku angar ko be no ko sasa ken fo kini dime ado wuyu ndime ana finin tagandi naga Allah na laganti kenga Allah kan ta laganti kebe amarante gantanga ko fara hadisi ke kande kebe kam kenga no ko solo man kaniye ke ganu en jitan ke ganu kam yo kenke entregante ke kaga fati kenke fu be ganu ko tagandi la nyimo tagandi no ko aga nanga ku be nyani danga ke anal Allah na laganti danga mi nyokonde Allah ganti ken kenga aywa marhaban bi ko dan ko won majmu anda ma su ko ndam batte alaikum awa dan ko ni wor majmu anda ma ko ndam batte tan nga laga na khair nya do salam ni sudal yo sumun tambo nga ni serebe don jurunda masum khastana gari na ngari yer suma khason tambo nga yir suma khasolli yo yir ko suma khaso kan ken suminia angana sumi yer khaso yo suma khaso ke tambo apera nari ken tuga suma khaso ke dangi falle ke tangana tani kita ta kita anni fonne tuga marhaban bik alaikum awadan koni wad majmu andam masukun dambat watan nga lagan na khair nya do islamin sudan ibe kana sal jire kana sekon ko to alla ngana anyimen ko afe ante fotorno ante foto dan salja sa anto en halbisa basnte assalamu alaikum ya khawdam ko nyol majmu andam man sukun dambate watanda nga laga na khair ñu do silamin sudan yo ko manga gol nyal de genya bo nga amul lan na sebeti kharange kha fuye ndo fini mo goni ndanga wata nga xaw kebe de berni cheikh ni be gan kara ke no ananda ga na tofunde de ber di batte an kana qalsin tuga yal khasun tuga de nyaga nan khalsin tu an khalsin tuga nisimanga fatagara an khason tugo fofosu an kantak fuyen kendanga ando soro na tofundu dome soro beni khoga khammo kana tofundu dome kana nya ders bane ando soro fili soro siki soro daga tan ko ngata andi tofundu dome cheikh yo noku fofosu wi khalsin tuga na nisimun ke kana fuyen kotabe ke ken ni jombandi ke kana fuyen ke kana jombandi yo kenga ala kurasin kinanga anga konten kharange khangana tambanu kundu ala yana alla ta sembe kita ton kaddu an fuyena quoi ana lampundinia khangana soro kata ndik to funde dome iga khammo wala khatugande cheikh no yal khasuntu kan nyaga khasontu kana kan takamul la haga perdi khaso ki ga perdini filana ngani ke khadi ke kana ni fuyene kena sa a jombandi ken lañu fuyene kena jombandi e worke kiliya kita alla kan no sufamu no bugundi kili sirenga alaikum aywa mo for jombana na tono sumo ando kapalo musmo masha Allah alhamdulillah ayantu sumo bonondin ken sumo bonondin khalo sumen sogo ant fo to sumo
inshallah. Assalamu alaikum. Odam ko ñor majmu andam masu ko ndam to tan Allah gana khair nya do salam islam anti serebe gana nya daga nokube bo kimba kanga encore kimba kantunu anan droxte ndebri anyum gana an droxte ndebri anga tofundi nat nokube an kaw no ñaan anna salikatuno anna salikatuno kenyanta haragana ga mo kimba ka fe fofonde. Assalamu alaikum. Oda hakuni wal majmu andam masu ko nda habato ta dan Allah gana khair nya do salam ni sudan iyo fare fili muni ko ifainde tuano komo kun fili munu acha ku bene gi fili mene tuano nyandi septindi danga ni isahandi danga ko tuano nyandi sahandi danga yo fumbe gana ko kun fili muni dimea tuano ndunge kun fainde ko comme fare khbaru ko tasji inde bernoa na ostoka solomon tallan sagondi na o tallan kura se dina ngan fofo go demono dina kya aga sembe kino dina ga kura sen kino dina kya ago butun ko tonen kato dina ke drogote nya kenga basinte ko basinte awa marhaba. Assalamu alaikum. Awa odan ko ni wal majmu'a ndam masuku ndam to tandang daga na khair nya do silamina sudan ay ku bene ga gili rakano ko filigi su salin direct ay amo fet kundu yo kebe ko kuma ga porta har question nga sahaben ngal question gorondi question ke mal gedirti mota nonga matalan kan sa den du salle ke su tarenga salle be asu tarenga anga tauna su ke swale awo mota maliki ta salle be asu tarenga ken futronya angana nya alma minga de rakan bane salli aton kan alma minga na ferti anga rakan bane salli do alma batte futro ngana rakan bane salli do alma batte bawnu alma minga na salam alka ngana gri an rakan bane ta on origin khadi an ta ko bana ker rakan filande ne kenya an ta ko rek ni mi man kek man an rakan filande an ta aywa kembere ngana tejande beri an nagri khadi anara kande sikande ndiki anna tayana. Assalamu alaikum duguna nyile de angana nya alma menga aton kaddu arrakano fil salli futro nyan andara kan bane ke to alma mbatte angana alma ngana assalamu alaikum angili anara kan banerti anna taw banan ker rakan fil nande nyan ken anna tayya afalla ngana gri anna rakan sikande ndiki wala kundwa e wanda hakunyi ndo majmu anda masu da habatte. Assalamu alaikum. Awodan ko ni war majmu andam masu kun dama to hada ngala gan khair nya do islam sudan soro beni ga ke de berni gatti gano nyan ya gare nya gatelle mur ne kata ankan gine janklaro na agnya mo gosu ankan gine ngata di kube ase ngandanga ankan ke mbaga ne ya gare nya tel ke muri fa banka dagar nan ken na ta ke ngan nakenyiga gatti gano nyan yo anti telle kente telle sharia salama ko nga ida hakuku su sigindi labanto igonga ka sikki fofo su asig ala bantiyan yagara ngan ka sikki fofo su ala bantiyan igonga ka sikki no kusu ala bantiyan yagara ngan ka sikki no sala bantiyan en nafaqa ndo fet fatade fumbe ga hokku dimea i wujibin tenni gonya fofo ti yagare igonya te lirti makanya to kuben ga kende berni amma aton kaduma allan kan nambalago wala tuwan balago mim fare hadisul mugwa kube ne hakku be gan wajibu nga yagare fet fatade nda anafqa ku hakku wajibunya bo soro be nga kede berni wonte to alanya imma tuwan balago wala allan kan nambalago wala anti telle anya gare fumbe gan ko ku hakwa wajibin tanyana kama fet nante nondi daga nonde se gan tam ko tabe kebe se anta magallaw yo kenke ya gare yalli se bugre ga ma gana daga kenke aga di drogote nya le bra bra jangada ka ko nanya hanya fo nanya fin non afo fet a hakka fet kenga nanya hakka odan ko der majmu andam masu ko ndam. Assalamu alaikum. wada hakku non majmu andam masu ko nda habatu hadan daga na khair nya do salamu salam ay ujunu tammi kenti aton kaddu jakabaka ari kana sino taminya kundu na jakantia minti jakabaka mi gan jakabaka. Assalamu alaikum. wada hakku ni majmu andam masu ko nda habatu hadan daga na khair nya do salamu salam serebe igana aslan igana konanda nanti angan kambe ndo fana igana aton kadando docteur ngana konanti ki hakat fulana ngan kambe ndo fana ken ko tan taxaw nan su mimme
maka du kalle fi sharia nga no ndi nyi ndebranda nga fumbe maka du kalle fi kenga makenya aga nyana nda bo santetu kambe ndo fanda wotayen bo akafin watunya aga alaga de keber to qur'an am watte be watte su ko te ga seren kamma Allah wa so mun ko tentay makenya maka du kalle fi yo a fosre nanna ma sumin khaga na sumi kumpingoninti aton kaddo sume bonondin quoi na to ban kumpingoninti jida place utinti da ko place di place utinti gande place utu inti sume bonondin voilà to ko man ta ay man ta ko sume yel fo gante tella khorensu fo fante asum santo khanta khawna sume awa marhaban bik assalamu alaykum wadam ko ñor majmu andam man so ko ndax ba to ta dangal la gana khair ñedo salamin sudan yo sere be gana urdun ko yella gana nyangana jirodu angana jinyidu kenga janaba wan kenga antu sumen ke morondinde kaga mi jiro jinyidu fofo suntan janaba wan kenga e wandan ko assalamu alaikum wada hakuni wada majmu anda masu ko inda habate wada dangal la gana khair ni do salamin sudan angana ni sala salindo alma min batte nga gundo nokku fatiha ke annukona terenke entono gundo no an fatiha ke akonta anga salindo alma min ay bange nokku alma min nga kharangan kam makhara de an ko de ne anga terenke de dulun kan de ken kam ken ko tan dike masala yan kan ken ko tan dike fin sef ke kam ken ko ala yana materinka yo alma min nga kharangan ko de na aga na fatiha hanta to an ñogon daga nan taga na fatiha hantu ci la man nekk baga ku dene an na fatiha an kana fatiha jonta hantuno an na kharano yo yogo na kharaga nanti fan na fatiha ke kharaga nya mugos ya ka kebe gana rajihu kuma ka o ko su kelo kebe batte nan tari nan tanga na yigana qur'an kharaga na magati an ka qur'an kharaga nda batte yalla kana fatiha an taga bangenya al fatiha an taro soranga bange makala da batan kan terin kana banta fofa sun tanga na to anga do alma minya batte aywa marhaban bik assalamu alaikum awadan koni wal majmu'a ndam masu koni ndam to tan ngal laga na khair nya do salamin sudan yo fajirin salli alma mga kuri aga khunutun kon nokhbe duwal khunutun yan quoi allah aw kitabu aga be allah sere tirndini agantin koye ana asafandanga laga na nyimma kala mun tel fata arbe ana safanda yalla laga na kala mun tengana arbe kitabu ngol ngatin husn muslim al khunut ke asfa duwa ma ko an duwa nya ko alma ken duwa nya ko non quoi voilà an duwa nya ko no ya marhaban bik an kala duwa ke murnu anna ina safandanga walla nyima kala mun tengani anna awtu kitabe ke awtu anna saf bakay assalamu alaikum wadan ko ni wal majmu andam masu ko ndambate marhaban bik anti anna matret la ngonne ayit ngonne ndora ke isu nume walla angana folla ngonne su ajo fena korenga aka ajo fan korenga sumen bonna yo maga matret lodu allant matret londo sumente filan dante tormor kade ke ga mereke bakadu kent fo torn sume yo sikande anti angana mungura nafila ngandra kan bane salino yel wuce ngam to ko sin gilla tan nafila nek fe hande nafila nyagan yo awa marhaban bik assalamu alaikum wadam ko nyol majmu andam masu ko inda habate wa khadanga lagan na khair nyu salamin sudan yo agana nyi mo lega kam bagandin ko tabe ana wase sumen quoi ana wase sumen wala kambe bagande atwa kan tan buru agana nyi amulagi bagan ko ta bana wase sumen akota wala afosire ne kya filande yo fatihan wajibu nyan fatiha ko ngana ndo alman batan fatiha ko na ko da misal ko fagir safa kam fanak ngana nyi fatiha karangana ko manga do alman batte alman fatiha yel bangay nyagan alman fatiha hante non dono ama kude a continuer so rambate ke ngani teren kana tak fatiha karangana yalla gana nyanga aga gundo nya wajibu nya na ko yogo ni maga ato kad harano ngana nya karangana de akaga ko to anu fuko bugam dag do kem batte marhaban bik assalamu alaikum awana hakuni wal majmu' andam masukuni rahmatot khalana lana khairnya bi salam salam yo messi de an qawni ni kharla men an qawni sariya maga beti haqatin ngana sana haqatin nganari ana muni an taqawan messi den nan taga sana haqatna ndangi disadine ken taqawa kelan sahana kemanya asante fi sharia golle be gani be gadde ban ke fi sahante sharia kam ken fi kabante an taqaw messi den nanya sala haqatna ndangi
hagan salini anda haktina kana sal haktina kan salini mana misirin tungu ni betano na rilantero misirin no wana taganto wala kenga in kaw sikana utaka sikulu misire ka batte yo beti hakatinu ko khirndano ko ke kana mo ko sasa misira karle men kitte ila haga kan misire ke ga tok munine aga fanya torno comme nokku ngatu bana wacca khirndana ke fenna la kitte sal hakati fu ana nyam misire ke mun kenga wala wala hakunen majmu na jasku wama ke bo ya na fon senegal no ko folla no ne ndiken ko falle ndoko falle bo no ne adora te barantina fofo ko no ne ala te to ko wala bo sumana kana kan dabari an problem ya sa ana sumu ko tuma ngar folla no ne su ajo fana ko rek wala assalamu alaikum amma ko xorjom bana dono sama ma sha Allah alhamdulillah yo ken kune ako ngi do ya gara nya batanda ya gara ngana wore mi solo ko ni kune ntiken nan ci gara ndanga nga ximma ngana ke ko alanti telana mangana kafarande be wala ken ko ngi do kenya batte ni ko ndo ya gara ya batte sora ma nya xato ke xara batte ya marhaba assalamu alaikum ay wadan ko ni majmu'a su ko ndambate watanda ngala gana khair nya do salamin sudan yo duwa fara ngani duwa mo ko beta o duwanu kun dunya ta sunanga duwa lit mo be o ibe kana duwa foso fabriquer wala duwa kefiya fabriquer mo gan ka ko deber duwa no wana yam ke be gimber faaren sunna anta sahan yo bo nte tu ngati anti duwa anta fatiha anta tika duwa fatiha mo be fatiha fati duwa fatiha nyana na duwa ndo pete kom faaren do ma deber o kendo ya ka nan duwa fatiha mun qura mo ko ke famu ko an ko ngimo ko ma fam wala ma atoqaddu igatni salatul fatiha man do kenya yo ma fi fam tammi fam bakay yo dan tigatni abdan sakke ken sahante fe ko na abdan sakke no wonde yo kubene gama mulli en jigi kubene magananti o gana koron tullin iya magano gana so o gana karta hante kenyanta wala wuli en tagay yan ke ya kenya maka ke manya ke mana manya amaya manya ka fra ko nyan amana manya aywa marhaban bik assalamu alaikum awar hakoni war majmu'a da masu ko da habatu da daga na khair ne do salamin sama ana kharangan qur'ana kharangan kan sal jirgena an sal jirgena wala an sal nyaw to an nakhara an fo sere ne kan an tilawan de barna an sal jirge an nakhara an kemra na qur'ana sajji ko do qur'ana ngutnde na kattelanda an sal